सीक्रेट्स वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, महात्मा गौतम बुद्ध 483 कबल मसीह में उत्तर प्रदेश के शहर खोशीनगर में इंतकाल फरमा गए। हिंदुस्तान इस वक्त 8 रियासतों में कायम था। बुद्ध उलमा ने महात्मा बुद्ध की राख को 8 हिस्सों में तकसीम किया और ये 8 रियासतों के स्तूपों में दफन कर दी। महात्मा बुद्ध की राख से इनके 7 दांत मिले थे। ये 7 दांत बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। इनमें से 4 टेक्सला लाए गए। और ये टेक्सला क्यों लाए गए थे, वजह बहुत दिलचस्प है। टेक्सला बुद्धगया और कोशीनगर के बाद बुद्धों का मुकद्दस तरीन शहर है। बुद्धों ने महात्मा की जिंदगी में यहाँ बुद्ध मत की पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी। यूनिवर्सिटी का सेंटर जोलिया में था, जबकि इसकी फैकल्टी सवात, पिशावर, तख्तबाई और अफगानिस्तान के शहर बामियान तक फैली थी। ये इलाका कंधारा कहलाता था और हिंडास इसका दारुल हुकूमत था। बिंड आज भी आपको मोटरवे पर पिशावर जाते हुए दरियाए सिंध से जरा पहले नजर आता है। ताहम ये शहर वक्त के हाथों बर्बाद होकर छोटा सा गाँव बन चुका है। सवात भी इस जमाने में कंधारा का हिस्सा हुआ करता था। बुद्धिज्म के 3 फिरके बहुत आम है, महायाना, बनयाना और तंत्रयाना। बुद्धों के तीसरे फिरके तंत्रयाना ने सवात में जन्म लिया था। इसके बानी बुद्ध संभावा का ताल्लुक सवात से था। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि बुद्ध मत चीन, तिब्बत और कोरिया में टेक्सला से ही पहुंचा था। टेक्सला के भिक्षु तिब्बत, चीन और कोरिया पहुंचे और ये इनकी कोशिश थी कि जिसके नतीजे में एशिया के जनूबी ममालिक ने बुद्ध मत कबूल किया। नाज़रीन इकराम, भूटान में आज भी सुबह की इबादत सवात के नाम से शुरू होती है। आप भूटान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका जाएं, अब वहाँ सवात का नाम लें, लोग आपके हाथ चूमने लगेंगे। चाणक्य का ताल्लुक भी टेक्सला से था और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 322 कबल मसीह में चाणक्य के साथ मिलकर टेक्सला में मौर्य सल्तनत की प्लानिंग की थी। इश्काज़म इसी मौर्य सल्तनत से ताल्लुक रखता था और ये हिंदुस्तान का पहला बादशाह था जिसने 260 कबल मसीह में बंगाल से लेकर काबुल तक पूरे बड़े सगीर पर हुकूमत की। टेक्सला 2500 साल से बुद्ध मत का मुकद्दस तरीन शहर चला रहा है। ये इस दौरान उजड़ता और आबाद होता रहा, यहाँ तक कि ये मिट्टी का ढेर बनकर जमीन का रिज़्क बन गया। जॉन मार्शल ने 1913 में टेक्सला के आसार खोदना शुरू किए और कमाल कर दिया। वो बुद्धों के मुकद्दस तरीन असासों यानी महात्मा के 4 दांतों तक भी पहुँच गया। जॉन मार्शल ने एक दांत वासराय को पेश कर दिया और वासराय ने ये ओडिशा में रखवा दिया। ओडिशा आज भी इस दांत की वजह से बुद्धों के मुकद्दस तरीन मकामात में शामिल है। दूसरा दांत चिट्टागांग पहुँच गया, जबकि बाकी 2 टेक्सला में ही रख दिए। नाज़रीन इकराम, महात्मा बुद्ध के बाकी 3 दांत सफर करते करते श्रीलंका, चीन और ताइवान पहुंच गए और ये बुद्धों की मुकद्दस ज़ियारत बन गए। श्रीलंका का दांत कैंडी में है। ये सोने की दीवार के पीछे सोने के संदूक में रखा है। दुनिया का कोई शख्स इसको बराह रास्त ज़ियारत नहीं कर सकता। अयूब खान ने चिट्टागांग के दांत को जापान गिफ्ट कर दिया। जापान की पूरी काबीना और बादशाह ने एयरपोर्ट पर आकर इस दांत का इस्तेमाल किया था और पूरे मुल्क ने सड़कों पर खड़े होकर इस दांत की ज़ियारत की थी। वो दांत कामाकोरा शहर में खसूसन टेम्पल बनाकर रख दिया गया। जापान इस तोहफे की वजह से आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज्जत करता है। यूं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास महात्मा बुद्ध के 2 दांत हैं और ये 2 मुकद्दस तरीन दांत आज टेक्सला के म्यूजियम में मौजूद हैं। ये दोनों कितने मुकद्दस हैं, आप इसका अंदाजा सिर्फ एक मिसाल से लगा लीजिए। पाकिस्तान ये दांत 2016 और 2018 में 2 मरतबा श्रीलंका से ले गया। लाखों लोगों ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। सदर और वजीर आजम ने आकर ये वसूल किए और लाखों लोगों ने कतार में खड़े होकर इनकी ज़ियारत की। ये कितनी बड़ी दौलत है, हम ये जानते ही नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि टेक्सला बुद्धों के लिए कितना अहम है। अब टेक्सला में हवेलियां जाएं, आपको वहाँ महात्मा बुद्ध का एक ऐसा मुजस्समा मिलेगा जिसकी नाफ में सुराख है। बुद्धों का अकीदा है कि जो शख्स इस सुराख में उंगली डालकर शिफा की दुआ करे वो सेहतयाब हो जाता है। ये मुजस्समा पूरी दुनिया में एक है और 2500 साल से जोलिया में पड़ा है। जोलिया में दीवारों पर बड़े बड़े तौक भी हैं। ये मॉन्स्टिक सील कहलाते हैं और ये बुद्धों के लिए इतने ही मुकद्दस हैं जितना हमारे लिए रियाजुल जन्ना। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के पास इस वक्त लाखों की तादाद में बुद्ध मूर्तियां, मुजस्मे और महात्मा बुद्ध की राख भी है। ये तमाम अशिया इतनी कीमती हैं कि ये पाकिस्तान के सारे खर्चे उतार सकती है, लेकिन हम इन खजानों के बावजूद कंगाल हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग में बहुत बुरी तरह नाकाम है। हमें चीजों को बेचना नहीं आता। हम अगर महात्मा बुद्ध के ये 2 दांत फरोख्त कर दें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जाहिर है कि अकल चाहिए और वो हम में नहीं है। हुकूमत मुल्क में सियाहत को एक इंडस्ट्री बनाना चाहती है। ये बहुत अच्छा फैसला है। सियाहत इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन इंडस्ट्री है। दुनिया से अरबों डॉलर सालाना कमाती है। फ्रांस सिर्फ लोहे के ढांचे यानी आईफल टावर से सालाना 22 अरब डॉलर कमा लेता है और ये रकम पाकिस्तान की कुल बरामद के बराबर है, जबकि
کیونکہ ہم دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ہمارے پاس 9000 سال کی ہسٹری بھی ہے، دنیا کے 5 بلند ترین پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی، صحرا بھی، میدان بھی، اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ اور گلیشیئر بھی اور جنگل بھی۔ لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، تاہم دیر آیا درست آیا۔ لیکن میں کیونکہ دائمی سیاح ہوں، چنانچہ میرا خیال ہے کہ ہم روایتی سیاحت میں بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں اچھے بیچ ایریا ہیں، صاف ستھرے شہر اور نہ ہی پہاڑوں میں کوئی انفراسٹرکچر ہے۔ ہم بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے ہوٹل اور واش روم تک نہیں بنا سکتے، سیکیورٹی کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اور دوسرا سیاحوں کو شام کے وقت ایکٹیویٹیز بھی درکار ہوتی ہیں، اور ہم مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ایکٹیویٹیز فراہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے خطے میں بھارت، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکی اور آذربائیجان جیسے لبرل ملک ہیں۔ یہ ملک سستے بھی ہیں اور ٹورزم فرینڈلی بھی۔ یہ روایتی سیاحت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمارے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے، اور وہ آپشن ہے تاریخ اور مذہبی سیاحت۔ ہم اگر اس پر توجہ دیں تو ہم بڑی آسانی سے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح جاپان، چین، تھائی لینڈ، تائیوان اور کوریا جیسے بدھ ملکوں میں مہاتما بدھ کے دانتوں کی نمائش بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس سے بھی کروڑوں ڈالر سالانہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندوؤں کے مقدس ترین مقامات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ٹلہ جوگیاں اور کھٹاس راج کو لے لیجئے۔ یہ دونوں مقامات ہندو پرانوں اور گیتا کا حصہ ہے۔ ہریدوار ہندوؤں کا یروشلم ہے۔ یہ مقام 1947 میں ٹلہ جوگیاں کے جوگیوں نے ہندوستان میں جا کر آباد کیا تھا۔ اگر ہم واگا سے کھٹاس راج تک سیاحتی کوریڈور بنا دیں اور بھارتی زائرین کو 2 دن کے لیے فری انٹری دے دیں تو ہم اس سے بھی کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ سکھر میں دریائے سندھ کے عین درمیان سات بلا کا مندر ہے۔ یہ مندر بھی ہندوؤں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ ہم یہ بھی سیاحت کے لیے کھول سکتے ہیں۔ اب اگر ہوسٹل ہائی وے پر کراچی سے گوادر جائیں تو راستے میں ہنگول آتا ہے۔ یہ 6100 مربع کلومیٹر کا نیچرل پارک ہے۔ اس میں ہلاج ماتا کا مندر ہے۔ یہ بھی ہندوستان کے مقدس ترین مندروں میں شمار ہوتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہاں پہ تیرتھ یاترا ہوتی ہے، اور اس تیرتھ یاترا میں 40,000 ہندو آتے ہیں۔ ہم زائرین کی اس تعداد کو 4-5 لاکھ تک بڑھا سکتے ہیں۔ سکھ مت کے تمام مقدس مقامات پاکستان میں ہیں۔ ننکانہ صاحب گرو نانک کی جنم بھومی ہے۔ آپ نے کرتارپور میں انتقال فرمایا۔ یہ دونوں مقامات گولڈن ٹیمپل بن سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں شہر سکھوں کو فروخت کر دیں یا پھر جدید سہولیات دے کر یاتریوں کے لیے اوپن کر دیں، 40-50 لاکھ سکھ ہر سال یہاں آ جائیں گے۔ مہر گڑھ اور موہنجو داڑو بھی سونے کی کانیں ہیں۔ مہر گڑھ بلوچستان میں ہے اور یہ 9000 سال پرانی تہذیب ہے۔ دنیا میں دانت کا پہلا آپریشن اور ہندوستان کی پہلی مورتی مہر گڑھ میں بنائی گئی تھی، جبکہ موہنجو داڑو دنیا میں 4500 سال پرانا واحد شہر ہے۔ یہ شہر ہندو مت سے بھی قدیم ہے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں اناج کا اجتماعی ذخیرے کا بندوبست کیا گیا اور سوئمنگ پول بھی بنایا گیا۔ اس میں 2 اور 3 منزلوں کے مکانات بھی تھے۔ ہم ان شہروں کو بھی پرانی وضع میں تبدیل کر کے یورپی سیاحوں کو متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا۔ تاہم ہم فوری طور پر مذہبی سیاحت کھول سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہم یہ موقع بھی کھو دیں گے۔ اور ایک آخری تجویز، ہم شاہراہ ریشم کا پاکستانی حصہ بھی کھول سکتے ہیں۔ سیاح آئیں، شاہراہ ریشم پر سفر کریں اور دوسرے ملکوں میں نکل جائیں۔ یہ بھی ہمارے ریونیو میں اضافہ کرے گا۔ ناظرین اکرام، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔